पुओ नाही पुओ मोर नाई गोटे पुओ अच्छे हांडी बाड़िकी दौची आउ कौन कहबी आज्ञा मो मुझे कांदुची देखिक देशर दुनिया समस्ते केते लोक यहीपरी मो परी अच्छा खाली मु नहीं मो परी केते अच्छा आज पुओ मान माइक निज स्त्री तीन झील को शाशुर पठे गोटे झील ब्रह्मपुर अच्छी चा दुकान कर चलती गोटे झील बुगुड़ार अच्छी से मत झील भल एवं झील मान जो मेडिकल आज 25-30 हजार खर्च कर रही हाँ मत 1000 टंका मिलूँ से 1000 टंका आनी कौन ओषमाटी टी आनी आ पैसा कौटू आनी एमती मत सरकार मत 1000 टंका दौरान मत तो ये पहुँचू मो ना हूँ नरेंद्र विशाल कोदला निवासी 10 नंबर वार्ड कोर्ट एरिया मुझे मंदिर सेवा कर मागिकी गाँव रू आणिकी बुढ़ी माँ को पूजा करुँची रोड रे रही गछपत्र गंडे लगे मो प्रतिपोषण होपर मोर मध शरीर बुढ़ी शरीर देखा बाहर पैसा अभाव फैमिली अच्छी गोटे पुओटे खाली रोचे आम पाखे तार स्त्री पड़ेगा तार ता बाप घर को पुओ बड़ पुओ जी सी अलग दी पुओ जागर गोटे सान पुओ जी कि आमर सेवा कर बड़ पुओ जी कि आमको से कथा कहार ना कि आमको 2 पैसा दबार ना से आमर पुओ ना मो आपण गंजाम माटी रे जन्म जो बिजू बाबू भाया किंवदंती पुरुष जन्म नहीं जो नवीन पट्टनायक भाया जननेता जन्म नहीं से अंचल आप दुखरे अच्छा कौन कारण जहाँ सरकार पाख कौन आसो दरिद्र को न मिली से बड़ बड़ लोक मिल पार जानले आज्ञा से आम जाचु सोसाइटी की बिहन आसो बिहन आसिले गरीब लोक बिहन न मिल ब्लक बिक्री से पैसा बांटी खाईदे पीड़िया आज चाषी को मिलूनी पीड़िया रेट संगे संगे वृद्धि संगे संगे कम एगुड़ा अन्याय जोगरे आज देश दरिद्र हो बुली आज नवीन को लोक भूली जाए नवीन अमल अनेक उन्नतिमूलक कार्यक्रम उन्नति अवनति योजना पर योजना पैसा आसी पानी माधर टाइम गला पैसा कुआड़े से पैसा तो खाई अच्छा ना कहीं कोदला टाइम कोदला हाँ ये मैंने जो मैंने ट्रेन नहीं उपर अधिकारी जो मैंने बुझुले से खाई पैसा लेबर खाई ना लेबर को दे लेबर कम फिनिश कर रखी था कौन कह नवीन बाबू शासन समय वर्तमान कौन शासन तो गला शासन तो एम प्रकार तो आम बीजेपी सरकार सी कौन कर 5 वर्ष योजना भितर जब भल कले सी 5 वर्ष आसीपारती ना से छाड़ी आउ अन्य पार्टी अन्य सरकार आसीपारे लोक सरकार नवीन बाबू कहते गरीब लोक बहुत काम गरीब लोक बड़ हाँ कहते जो एरिया जो ब्लॉक जो एरिया बांटी पैसा से जोड़े है एबे सुभोदय योजना गरीब एबे सुभोदय योजना भारी पड़ा सुभोदय योजना भारी पड़ा से कहते पैसा मिलगला अरे सुभोदय योजना मिले कौन हम छोटा केम्पा गरीब पुओ मैंने स्कूल पाठ पढ़ी पाना से कौन सुविधा अच्छी से सुविधा कौन अच्छी गरीब लोक सुभोदय योजना बोले जहाँ घर 5 झील अच्छा मिलला तार कौन अभाव से खटी कहीं खाओ मासक 5000 मिलला आ गरीब पिलाटा गरीब घर झीटा मिलटा तुम बयस है कहीपर ना तुम जमी अच्छी कहीपर जहाँ लिखे उपर ऑफिसर लिखिक टाउटर चलती बिजू बाबू समय नवीन बाबू समय कौन फरक बिजू बाबू आप देखिए जानते हाँ आम एरिया काट एरिया आम देखनु कि आमर गंजाम से कौन बिजू बाबू नवीन बाबू फरक कौन नवीन बाबू आमर जो बिजू बाबू भितर फरक बिजू बाबू को आम जदि भल पाई पुओ आसिले 25 वर्ष शासन कला भितर बेसी अन्याय अत्याचार ये सब डंगा हांगा ये चोरी डकायत बढ़ीगला से गुड़ा को स्थय कर ऑफिसर माने आज दरमा पैसा कोटिपति ना लांच मिछ खाई कोटिपति बही आम तो से भिकमगा ही रहीचु आम तो गोटे लांच खाइनु खटीचु आम तो कहतु आज्ञा काश्मीर ठू जाए साढ़े बम्बई बंद मुंडे माटी बोईक आगे बंचीचु माटी बोईक आगा तापर मत इरानी जाइए सदा मुस्लिम देखी
ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରି ଖାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଯୋଉ ବସିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭିକ ମାଗି ଆଣୁଛୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇକିରି ତାହା ଆମେ ଖାଉଛୁ ଭୋଗ କରିକିରି। ଗାଁରେ ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି। ଯାଇଛନ୍ତି, ହଁ ଯାଇଛୁ। ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଥିଲୁ, ଯାଜନ ବୋହିକିରି ତାଙ୍କୁ ପଇସା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପଇସା ଖାଇଲେ, ଆମ ବାହାର ନେଲା ଖଟେଇଲା। ସେ ମାସକୁ ଯୋଉ 2-3 ହଜାର ଦେଲା, ଆମର ଓଡିଶା ପଇସାଠୁ ଅଧିକ ପଇସା ହେଲା। ସେତିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ନେଲେନି। ଯେହେତୁ କାହିଁକି ନା ଗଞ୍ଜାମୀ ଲୋକ ୟୁନିୟନ କଲେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ୟୁନିୟନ କଲେ ବୋଲେ ଆମ ପଇସା ମିଳିଲାନି, ଓଭର ଟାଇମ୍ ମିଳିଲାନି। ହଁ ଡବଲ ରାତିରେ ସେଇଠି ସେଇ ଆସିଲା, ସେ ମିଟିଂ କଲା କଣ ପ୍ରକୃତି କଣ ତମର ହେଲା ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆମେ କହିଲୁ ରାତିରେ ଖଟିଲେ ମତେ ଖାଇବା ମିଳୁନି କି ଜ୍ୱର ହେଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମିଳୁନି ବୋଲେ ଏଇଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି କଣ ଆମକୁ ଖାଲି ଚିମଚି ମାରିବାକୁ। ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଲୋକ ମତେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକିରି ମତେ ଦଲାଲ ମାନଙ୍କୁ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାହାର ଦେଶ ଗଲେ ବେଶୀ ପଇସା ମିଳୁଛି ବୋଲି ଆମେ ବାହାର ଦେଶ ଯାଉ ପଇସା ଦେଇନୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ହୋଟେଲ 3 ମାସ କାଳ ଖଟିଛୁ। 3 ମାସ କାଳ ଖଟିଲୁ। ସେଇଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ଆମ ପ୍ରତି କଲେଜ ପିଲାମାନେ, ଓଡିଶାର କଲେଜ ପିଲାମାନେ, ସବୁଆଡର କଲେଜ ପିଲା, ଓକିଲ ନେତାମାନେ, ସ୍ୱାମୀ ଅଗ୍ନିବୋଷ ହରିୟାଣା MP, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଆମ ହେଲ୍ପ କଲେ। ଯେ କୁଲି ଲୋକ ବାହାର ଦେଶ ଯିବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠି 3 ମାସ ହେଲା ଖଟିଲାଣି। ତାଙ୍କୁ ମଜୁରୀ କେତେ ଦଉଛ ନା 2 ଟଙ୍କା ବାହାଣା। 2 ଟଙ୍କା ମାହାଣା ମଝିଲା 1979 ସାଲ କଥା। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁ ଜନନେତା। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ କଣ? ହଁ କହିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ବାବୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସାର୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଲୋକ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଡରିଲେ। ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ପଇସାଟେ ପହଞ୍ଚିଲାନି, ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତମ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଶାସନରେ କଣ ବହୁତ କାମ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବହୁତ କାମ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିକିରି ନବୀନ ବାବୁ ହରେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଆଗା ହରେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭାଗି ଭାଗି ଗଲେ। ସିଏ ଯଦି ଉପର ଅଧିକାରୀ ହେଲା, ବାହାର ଦେଶରୁ ଆଇକିରି ଆମ ଓଡିଶାରେ ଆମର ପାୱାର ଆଉ କଣ ରହିବ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଲୋକଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ। ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ, କେନାଲ 18 ବର୍ଷ ହେଇଛି, 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦିନେ ହେଲେ ଆସି ପାଣି ମଡେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ କଣ ବି ଏଇଟା କେତେ ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ। ଏଇଟା ହଉଛି କିନାରୀ ଛକୁଠୁ କୋଦଳା। ହଁ ଏ କେନାଲ ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କର କଣ ସୁବିଧା ହେଇଛି? ଏବେ ମୋହନ ମାଝୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ କଣ କରିବା କଥା? ଯୋଉ ଗୁଡାକ କାମ ହଉନି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଯାହା କରିବେ ସେଇଟା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମାନିବେ ଯେ ମାଝୀ ବାବୁ ଆସିଲେ ଭଲ କଲେ ଓଡିଶା, ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଚଳାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କେ ଯଦି ନ ଭଲ କରିବେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଶା କଣ? ମାଝୀ ବାବୁ ଗରିବ ଲୋକ ଯଦି ଶୁଣିବେ ବୋଲେ ଦେଶର ଗରିବ ଲୋକ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଶ ଯେମିତି ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ। ଲୋକ ବାହାର ଦେଶରେ କାହିଁ ଖଟୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ପୁଅ ବିଷୟରେ ପୁଅ ପଚାରେ, ପୁଅ ମତେ ଦେଖିଲା ଯେ ଆମର ତ ଜନସମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବୁଢା ବୁଢୀ ସମୟ ବାପା ଆମକୁ ସେ ବାପା ଦେଇକରୁ ଜମି ବାଡି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଧରି ସେ ରହିଲା। ଆଉ ସବୁ ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ହଁ ହଁ ଝିଅ 3ଟା ଝିଅ, 3ଟା ଝିଅକୁ ମୁଁ ଶାଶୁରେ ପଠେଇଛି। ଗୋଟେ ଝିଅ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଛି, ଚାହା ଦୋକାନ କରି ଚଳୁଛି। ଗୋଟେ ଝିଅ ବୁଗୁଡାରେ ଅଛି। ସେ ମତେ ଝିଅ ଭଲ। ଏବେ ଆଜି ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଯୋଗରେ ମୁଁ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି 25-30 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରହିଲି। ହଁ ପୁଅ ନାହିଁ, ପୁଅ ମୋର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି, ରାନ୍ଧି ବାଢିକି ଦଉଛି। ଆଉ କଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା? ମୋ ଦେହ କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖିକିରି। ଦେଶର ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଲୋକ ଏଇପରି ମୋ ପରି ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ମୁଁ ନାହିଁ। ମୋ ପରି କେତେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ମାଇକି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଧରିକି ସେମାନେ ଯାଇକି ଟାଉନରେ ଭଡା ରହିକିରି ଦୋକାନ ଗାଡି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାପା ମା ପିଲେ ଘରେ ରହିକିରି ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ମାସରେ ଦେଲେ ଖାଇଲେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମତେ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ସେ 1000 ଟଙ୍କା ଆଣିବି କଣ ଓଷମାଟି ଟିକେ ଆଣିବି, ଆଉ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଏମିତି ମତେ ସରକାର ମତେ 1000 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି, ମତେ ତ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚୁ। ମାନେ ଭୋଟ କାର୍ଡରେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଭୋଟ କାର୍ଡରେ ଆଗ ପଛ, କୋଉଟା ଲେଖିଦିଏ 40, କୋଉଟା ଲେଖିଦିଏ 35। ତାକୁ ଫରକ ତାକୁ କଲାରୁ ଏବେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଅନଲାଇନ ଯୁଗ, ତଥାପି କରିଛନ୍ତି ସଂଶୋଧନ, ମାତ୍ର କାହିଁ ମିଳୁନି। ମାଉସୀ କେତେ ଏଜ ହବ? ମାଉସୀ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ 65 ବର୍ଷ ହବ। ଏବେ ଭୋଟର କାର୍ଡ କେତେ ବର୍ଷ ପଡୁଛି? ଭୋଟରେ କଣ 62 କେତେ ଅଛି? ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ 60 ବର୍ଷର ମିଳିବା କଥା। ଇଣ୍ଡିଆ ସେ କାଗଜ ପତ୍ର ଆଗ ପଛ ଆଉ। ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କଠୁ କଣ ସହଯୋଗ? ସେ ଯୋଗ ଚାରି କଣ ମିଳିବ? ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ ସହଯୋଗ? ଆମର ତ ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟରେ ଅଛନ୍ତି ଭଲ କି ମନ୍ଦ, ତାଙ୍କେ ଯଦି ବୁଝିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ହଉଛି। ଆମେ କୋଉଠି ଯିବୁ? ଗାଡି ନା ଘୋଡା ଅଛି?
आम जीव बरमपुर जीव आगे मोर गोड़ आगे हाथ बागिगला से ऑफिस जीव से ऑफिस छोट बड़ कली लास्ट ना से गोटे पुआ आगा पचार तार स्त्री पलैला से स्त्री पलैला गरीब घर होली आगा छाड़ी पलैला स्त्री तार जाके भौणी पुओ ना से घर से रहा आम जा डाकिलु सी आईला आम कोर्ट करूँ जबरदस्ती बोले कोर्ट करने पैसा ना जहाँ वकिल 12,000 15,000 नब थाना को गले आम देखी दुख आप लोक आपण घर खंडे नहीं स्थानीय विधायक केबे आपण दुख सुने चेष्टा करना ना से सब आसिक ऑफिसर लोक पचार ना कि तुम रास्ता पर कहीं घर कर कहीं गछपतर लगेच एत फरेस्ट डिपार्टमेंट आगे सरकारी जगह महाप्रभु अच्छा से जगहटा अच्छी मात्र गछ देखते सब जगह फोटो उठे गछ मु लगे निजे पानी देगी जिते भल थी पानी दे गछ गुड़ा बंची मात्र सरकार जिते गछ लगे रोड तड़े ना कहीं ना सरकार तो चाकरी रखी घोड़ा रखी गाड़ी रखी पानी आसती सब दे ऑफिसर गछ कहीं ना ये कहीं ये गछ रहा मुझे भावी सरकार मत किसी साहाय्य कले मुझे गछ लगे दिखती आउ तो किसी कर गछ के लगे दिखती हाँ आ से मोर मोर जीविका से ना मजिस्ट्रेट कोर्ट पाखु जातु मोर गछ अच्छी डाक बंगला भर जातु आज्ञा मु गछ लगे माने मुझे लोक गछटे लगे बहुत मोर ये मोर अभाव गछटे लगे पड़गले गोड़ हाथ भागी कहूँ आज पुओ पचारुनी गछ पचारिबो आ गछ न पचार मैं छाई तले तार जीवन रही बसिक जीवन जीव आ कौन कर छाई तले बस जीवन जीव आपण आसिले सब जनसाधारण आसिले देखिले बुढ़ाटा जहाँ गछ लगे से आशीर्वाद मिल पशु पक्षी रखी हाँ पशु पक्षी रखी द्वारा बंचुची अंडाटे बिकिले 50-30 बिकिले द्वारा चलुची किए गाड़ी घोड़ा मरिकी जाऊँगी कहले से 5 पैसा दब गौराज जेहेतु गाड़ी घोड़ा रोड उपर बुलिला एमती गाड़ी मारे आम क्षमता ना ताठू आद्य कर प्रकृति रोड रे गले असुविधा गाड़ी गाड़ी जाऊँगी कुकुड़ा जीव गाड़ी आम कोतुलार अच्छी घर डाक बंगला दर्शन एबे बर्तमान से घरे आम पुओ अच्छी चाह टे कर धरिक आयु मुझे रही मत खाया मिलनी जेठी रही गाँव रु मागिक आनु जमी महांबर कौन से जमीन ना आम जनसाधारण समस्त मागिक आनु चाउल दौरान तुम भोग बस तुम चल ये आमको जो मना करदे आम पलू बाघुआ ठाकुराणी रजा अमल हाँ बाघुआ ठाकुराणी यहाँ रजा अमल लोक कहते रजा मैंने शिकार कर आसिले ये स्थापना कर दिए महापुटा को एवं बर्तमान को लोक मैंने गाँव रु पैसा मागिकी सरकार के दिया छात भात करी रास्ता टंका आसला से टंका कुआड़े गला ये खंडिया पड़ते आज्ञा कौन करेंगे कहतु ये रास्ताटी मत हो पारनी मंदिर को रास्ताटे मत हो पारनी आम तो ये 18 वर्ष है ठाकुराणी महिमा केबे कौन केमिति आपण ठाकुराणी महिमा आम कौन महिमा मोर ठाकुराणी तो सेमती ना आज बड़ बड़ मंदिर मत डकाती होकर खाऊँ आम तो से ठाकुराणी डकाती करनु कि आम मत ठाकुराणी जहाँ कर मो सेवा कर मागिक आनिक ख यहीपरि आम भावुँ माँ तू आमको साहय करू आम तो बाहर पड़लु जदि तू न आमको चाहू आम मत जीवु अंध बाहर घर जा पशु भिक माई खाऊ कौन करूँ क्या जबरदस्ती करूँ कि ना कि दियो बोली आमर तो गोड़ हाथ चलियोनी आम क्या मागू ये अवस्था मत